अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों के बाद बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है, कुछ ना समझ लोग इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या मज़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर के पूरी मालूमात देने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद मनाने और कुर्बानी देने के पीछे इस्लाम में एक वाक़या है। याद रहे, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि नबी और पैगंबरों से मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है। एक रोज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊँट हुआ करते थे। सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आँख लगी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर तीसरी रात आँख लगी, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से वही आवाज़ आई, ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर के आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे अजीज़ और सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे, कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता हूँ, अपने फ़र्जंद से यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का एक ही बेटा था और वो भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा ने अपने बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का ये हुक्म सुना तो आपने फ़ौरन ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज़ और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ और नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगा करके बिल्कुल दुल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर के आपकी बीवी हाजरा बहुत खुश हुई और अपने बेटे इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर के फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ
اور وہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے پیارے بیٹے کو تمہارے شوہر کسی دوست کی دعوت پر نہیں لے جا رہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ یہ سن کر کے شیطان نے کہا، تمہارے شوہر نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اسے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر کے آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگیں، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ہزاروں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر کے پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے جیسا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر کے شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ دوسری بات، جب تم اپنے یہ بیٹے کو قربان کر دو گے، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر کے شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا یہیں سے شروع ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر کے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی مجھے قربان کرنے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے پہلے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طریقے سے باندھ دیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر چھری چلاتے ہوئے آپ کو ترس نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں آپ کی راہ میں سب قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر کے آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت میں سے ایک جانور لے کر کے زمین پر اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ پر وہ جانور رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری پھیری تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا، اسی جگہ پر ایک دمبا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں،
वो कुर्बान हो चुका है। ये देख कर के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने और 10 दिन के बाद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों मिस्कीनों में बांटा जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।